শহীদ জওয়ান জয় ভীম বাবা সাহেব আক্রমণে বলিদান ଦେଇଥିବା ସୈନିକ ଭାଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଆୟୋଜନ ଆମେ देश किसान अमर रहे 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 जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय भीम ଆକ୍ରମଣରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସୈନିକ ଭାଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଆୟୋଜନ ଆମେ କରିଛୁ। ଦେଶର ଶାନ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ଯିଏକି ସୁରକ୍ଷା କିଷାନ ଦେଉଛି, ଯବାନ ଦେଉଛି, ଚାଷୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ ଜୟ ଭୀମ, ଯିଏକି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ को जे प्रणेता बाबा साहेब आम्बेडकर उद्देश्य में शहीद जवान जय भीम बाबा साहेब तांको उद्देश्य रे गोटे मिनिट समस्त को अनुरोध करछि, गोटे मिनिट पे नीरव आगु